معاف کر، رحم کر، ترس کھا. ہاللویا. ہم تیرے رحم کے محتاج ہیں، ہم تیرے ترس کو چاہتے ہیں، ہم تیری نظر چاہتے ہیں، تیرا رحم چاہتے ہیں، تیرا ترس چاہتے ہیں. او باپ تیرا شکر. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. ہاللویا، ہاللویا. ربا سلیماندرو کولو بالالا دروشلام بالالا دروسو سمبالالا دروسو ریکالالا دروسم بالالا درودو. او ربا سلیماندرو کوریا سلیماندرو کو ربسی. خداوند تیرا شکر، تیرا شکر تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے. ہاللویا. تیرے فضل، تیرے قدرت کے لیے، تیرے ترس کے لیے. Oh, we glorify you, Lord. We honor you. We praise you. We worship you. Oh God Almighty. ہم تیرے شکر گزار ہیں. Oh خداوند تیرے فضل کے تخت کے پاس آئے ہیں تاکہ تجھے آج صبح جلال دیں. ہاللویا. میں اپنے بھائیوں بہنوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، خدا اپنے عزیزوں کو جو میرے ساتھ خداوند اس وقت دعا میں شریک ہیں، جہاں جہاں سے بھی خداوند میں ان کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ان کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. خدا آج ہمیں ایک ہی روح میں باندھ لے، ہمیں ایک ہی روح میں باندھ تاکہ خداوند ہم تیرا جلال دیکھیں. ہاللویا. او خداوند اس عبادت کا سارا جلال، آج کی پرستش کا سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں. ہاللویا. ہم تجھے سارا جلال دیتے ہیں. ہاللویا. خداوند تو عزت اور تعظیم کے لائق ہے، تو تمجید کے لائق ہے، تو ستائش کے لائق ہے. خدا او تو شاہ عظیم ہے. ہاللویا. ہاللویا. تو خداوندوں کا خدا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللویا. ہاللویا. خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرے نام کی تعظیم اور تمجید کرتے ہیں. یہ سب میرے ساتھ جو جڑے ہیں مل کر دعا کرتے ہیں. میرا ایمان ہے آپ میرے ساتھ مل کے دعا کر رہے ہیں. او جو ہمیں فیس بک پر جوائن کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں زوم پر جوائن کیے ہیں، ہم آپ سب کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے بھی جو اس کے بعد اس عبادت کا حصہ بنیں گے. ہاللویا. ہاللویا. خداوند کی قدرت بہت بڑی ہے. ہاللویا. او بیجان میجرز ہے. ہاللویا. رابا سلیمان تروکو. ہاللویا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. خداوند تو اپنی قدرت کو آج جاری کر دے ہمارے لیے. خداوند ہم تیری رحمت کو مانگتے ہیں، ہم تیرے رحم اور ترس کو مانگتے ہیں. ہاللویا. ایک ایک زندگی کے لیے، ایک ایک گھرانہ کے لیے. خدا او باپ آسمانی ہم تیرے شکر گزار ہیں. او پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. ہاللویا. وی آنر یو، وی پریز یو، وی ورشپ یو. ہاللویا. خدا او باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں. ہاللویا. تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تیرے نام کی تمجید اور ستائش کرتے ہیں. ہاللویا. ہاللویا. او خداوند تیری قدرت آج گہرے طور سے ہمیں چھوئے اور ایک ایک کو بلیس کرے. ہاللویا. ربا سلیمان تروکو. او خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے. خداوند ہمیں اور زیادہ اپنے میں گہرا لے چل خدا. ہاللویا. ہم تیرے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں. ہاللویا. خدا تو ہمیں اسپرچول ریلم کے اندر لے چل. ہاللویا. او خداوند تیری قدرت بہت بڑی ہے، تیرا پیار نرالا ہے. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Oh, Rababaka Rabaselemandro Korobaselemandrika. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabaraselemandro Koribaselemandro Ko. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Rabaselemandro Korobaselemandro Ko. Hallelujah. Father. Hallelujah. تو کمزور ٹانگوں کو زور بخشتا ہے. یسوع نام کے اندر ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. جو بیمار ہیں، اسپیشلی جن کی ٹانگوں کے اندر پین ہے، وہ اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رکھیے. جن کے جوائنٹس اور اینکلز میں پین ہے، ہاللویا. ربا سلیمان تروکو. ہاللویا. ربا سلیمان تروکو ربا سلیمان تروکو لوروسو. ہاللویا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. دعا کریں گے. ہاللویا. ربا سلیمان تروکو. اور ریا کالا سلیمان تروکو. یسوع نام کے اندر، یسوع نام کے اندر ہم ہیلنگ کو ریلیز کرتے ہیں. سکنس جاتی رہے یسوع نام میں. بدنوں سے درد جاتا رہے. اسپیشلی میں کمزور اینکلز کو خداوند یسوع نام کے اندر حکم دیتا ہوں، یسوع کے نام میں وہ اسٹرینتھن ہو. ہاللویا. فادر ہاللویا. ٹانگیں اور جوائنٹس مضبوط ہو جائیں
अभी और इसी वक्त हम हीलिंग को रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा कलाम कहता है लंगड़े हिरन की मान चौकड़ियां भरेंगे। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ खुदा तू कमजोरों को जोरावर बनाने की कुदरत रखता है। हम तेरी बहुत बड़ी हीलिंग को क्लेम करते हैं यीशु नाम की कुदरत के अंदर रहते हुए। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिका रसलमांद्रो को हालेलुया शिफा का दर जारी है। हालेलुया। रबा रसलमांद्रो को रबसलाबी ही रबसलमांद्रो को रबसे हालेलुया, हालेलुया। रबा रसे रमानंदरा को हम कुछ देर सैमुएल के साथ वर्शिप करते हुए हीलिंग के लिए दुआ जारी रखेंगे। हालेलुया। रबा रसलमांद्रो को ही रबसलमांद्रो को रियासा इस हीलिंग को अपने अंदर अपनी सोल तक आने दे। हालेलुया। रबसलमांद्रो को ओ खुदावंद यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में आज की इस इबादत के अंदर अजीब बड़े काम हो। हालेलुया। रबसलमांद्रो को हालेलुया यीशु के नाम में हम कमजोर बदनों को जोरावर होता देखते हैं यीशु नाम में। हालेलुया। जॉइंट पेन्स चली जाए यीशु के नाम में। ओ लेग्स की वीकनेस चली जाए यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में। हालेलुया। रबसलमांद्रो को ओ कमेंड करते हैं। ओ मैं उस भाई के लिए दुआ करता हूँ। ओ खुदावंद यीशु और रबसलमांद्रो को ओ खुदावंद जिसका बोझ तूने आज मेरे दिल में डाला है, जो कहता मैं उठ नहीं सकता, यीशु के नाम में उठ बैठ यीशु के नाम में। इलारा काला बरसलमांद्रो को इंबारा ताला शलमांद्री काला बरसो हीरा बखौरिया शलमांद्रो को हीरा काला शलमांद्रो सो healing and healing and healing in the name of Jesus. रूहे पास न छागे आ जला आज करेगा ओ देनु बहार। रूहे पास न छागे आ जला आज करेगा ओ देनु बहार। जेड़ा वंडदाए मुक्त रहाई, जेड़ा वंडदाए मुक्त रहाई, शिफा दा दर खुले आई। जेड़ा वंडदाए मुक्त रहाई, शिफा दा दर खुले आई। चाहता ओ तेरे दिल दी सदा मानो, बख्श देंदा है ओ सारियां खतावां नूं। चाहता ओ तेरे दिल दी सदा मानो, बख्श देंदा है ओ सारियां खतावां नूं। तू पुकारी ओनू पूरे दिल नाल, जानदा है तेरे दिल वाला हाल। तू पुकारी ओनू पूरे दिल नाल, जानदा है तेरे दिल वाला हाल। इन्हें सूली ते जान लुटाई,
Hallelujah. Rabba Seleman Proko. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Rabba Seleman Proko. अगर सर की कोई बीमारी है, खुदा पेन है, कोई भी इन्फेक्शन, ट्यूमर कॉज करता है हेडेक को, यीशु नाम के अंदर रिब्यूक करते हैं। यीशु के नाम में सर का दर्द जाता रहे, यीशु के नाम में सर का दर्द जाता रहे। हालेलुया। उसकी कोई भी कॉज है, you can deal it in your name Jesus. Oh Rabba Shelekha Rabba Si. Oh, pain go in the name of Jesus. यीशु के नाम में सारी इज्जत, सारा जलाल तुझे देते हैं। बदनों की शिफा का सारा जलाल तुझे देते हैं। हालेलुया। रब्बा सलेमान तरका ओरिया सलेमान तरको। हालेलुया। Make my people happy in front of screens, Lord. हालेलुया। चाहे वो अपने फोन की स्क्रीन पर हैं या अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर हैं, एलसीडी पे हैं, खुदा make this moment a peace and joy in your spirit. Hallelujah. We give all the glory and honor to you, Lord. हम तो तेरे conduit हैं, हम तो महज मिट्टी के बर्तन हैं, अधूरे लोग खुदा। Hallelujah. We humble and meek ourselves before you, Lord. We empty ourselves. Oh God. Iakara Selemandroko. Irava Selemandroko. Oh, demons go in the name of Jesus. सारी गंदी अरवाह जो पेन को कॉज करती हैं, यीशु नाम में बदनों से निकल जाए। यीशु के नाम में हर तरह का ऑपरेशन और एफ्लिक्शन जो डिमोनिक है जाती रहे। यीशु के नाम में हर एक तरह की एफ्लिक्शन और ऑपरेशन यीशु के नाम में जाता रहे। अभी और इसी वक्त खुदावंद यीशु के नाम में पोजेशन को रिब्यूक करते हैं। डिमोनिक पोजेशन बदनों को छोड़ भागे अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में। आई गंदी स्पिरिट, तेरा इस बदन पे कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। रब्बा शलमंत्रो को ओलिया शलमंत्रो को। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप अपने बदन से कोई ऐसी चीज निकलते देखें, अपने मन को खुदा के सुपुर्द करें, अपने मन को यीशु से भरें और कहें खुदावंद मुझे मुआफ कर, मैं तेरा प्रस्तार होकर जीना चाहता हूँ। मुझे अपने नाम के लिए चुन ले, मुझे अपना नौकर कर ले, मुझे अपने घर में इस्तेमाल होने के लिए तैयार कर। मैं तेरी बादशाही के काम के लिए हाजिर हूँ। अपना बदन खुदावंद को दे। आइए सब अपने बदन खुदावंद को दे। इससे पहले कि आगे बढ़े, पौलुस कहते हैं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। रब्बा शलमंत्रो को। Oh God, want a living sacrifice, holy and acceptable. He makes it holy with his own blood. यीशु के अधीन है सारी बीमारियां, यीशु के आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे।
ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओह मेरे चीज़ों, मेरा ईमान है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पेन है, किसी तरीके की बीमारी है, किसी तरीके की परेशानी है, यीशु के नाम में आज वो जाती रहेगी। हालेलुया। आज आप अपने घर में बैठे हुए शिफा पा सकते हैं। हालेलुया। ओह हालेलुया जीसस। हमारा खुदा मंदिरों में नहीं रहता, वो किसी बुत के पीछे नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा है। जब भी उसका नाम पुकारा जाता है, वो अपने बच्चों के लिए आ जाता है। हालेलुया। में आगे बढ़ते हैं, उसके नाम का धन्यवाद कहते हैं, उसके नाम की प्रस्तुत करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। गीत गाएंगे, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हम सुना।
کرتے رہیں گے. میں چاہتا ہوں جو دعا کر رہے ہیں اس وقت وہ دعا میں مشغول رہیں. ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس. جو بھی بوجھ خداوند آپ کے دل میں ڈالتے ہیں آپ اس طریقے سے پرستش کریں، تالی بجا کے، ناچ کے، اپنے سجدے میں جا کے. ہاللیلویا. اور آپ ضرور گائیں اگر یہ گیت. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم وہ گیت گائیں جو ہم سارے مل کے گا سکیں تاکہ ہم خداوند کی سارے مل کے پرستش کر سکیں. ہاللیلویا جیسس. غلامی
लंगड़ों को खड़ा करना तेरे लिए मुश्किल नहीं। हालेलुया, तेरे एक अल्फाज के अंदर इतनी ताकत है। ओ खुदा, तूने कहा कि रोशनी हो, रोशनी हो गई। ओ हालेलुया जीसस, ओ ये पूरी कायनात खुदा तेरी ओबीडिएंट है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। सताइश यीशु तेरे लिए। हालेलुया। So
कोई से बात कर रहा था आज सुबह और उन्होंने कुछ ऐसी एक्सपीरियंस शेयर किया कि शायद हमें प्रस्तुत करने का एक और मौका ना मिले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर जिंदा रहूँगा, मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ रहा है। तो आज हम ऐसे प्रस्तुत करके कि शायद हम आज ये हमारी आखिरी वर्शिप है, और आज से हम हमेशा से ऐसी वर्शिप करेंगे कि ये हमारी आखिरी वर्शिप है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी जोर आपके अंदर है, जितने भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वर्शिप करने की, आप उस तरीके से वर्शिप करेंगे, क्योंकि शायद ये आज हमारी आखिरी वर्शिप हो।
سروس کے دوران جو کچھ آپ خدا ان کی نظر کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہدیہ، نذرانہ، آفرنگ، جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے دل میں ٹھہرائیں، کیونکہ یہ بہت بابرکت ہے اور برکت دینے والا آپ کے پاس موجود ہے. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Rabba Seleman Troko. Let me pray for them. خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں تیری اس محبت کا، تیرے اس سندر انتظام کا، جب ہم تیرے دیے میں سے تجھے لوٹاتے ہیں ہدیے، نذرانی، شکر گزاری، دائیکی کی صورت میں. خدا بند تو آج اس کی راحت انگیز خوشبو لے اور اس کے میرے لوگ بڑی برکت پائیں. خدا تیری بادشاہی کا کام ہو اور اس پیسے سے تجھے جلال ملے. خدا گھرانے آباد رہیں. خدا جس طرح ایلیا نے کہا، جو میں کہتا ہوں پہلے وہ کر، وہ گئی اور اس نے اس تھوڑے سے آٹے اور تھوڑے سے تیل میں سے نبی کے لیے کچھ پکایا، اور لکھا ہے دیر تک وہ اور اس کا کنبہ کھاتے رہے. نہ آٹا ختم ہوا مٹکے سے، نہ کپی میں سے تیل ختم ہوا. اس نے کہا تو ٹھیک کہتی ہے، تو دو ایک لکڑیاں چنتی ہے اور تو کہتی ہے میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے، مگر نہیں، تو نہیں مرے گی. اور اس نے کلام پر یقین کیا. خدا باپ اپنے نام کی خاطر زندگیوں کو، گرانوں کو آج کی عبادت سے بلیس کر. میرے لوگ برکت پائیں. میرا ایمان برکت دینے والا پہلے ہی اترا ہوا ہے. خدا تجھے جلال ملے. اگر آپ کے پاس مقامی پاسٹر ہے، آپ کے پاس اپنا چرچ ہے، یہ ہدیہ نذرانہ آپ اپنے چرچ میں دیں، اپنے پاسٹر کو دیں. لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اس خوشخبری کے کام کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور آپ کو فیلوشپ ون سے ایپ ملے گی. آپ جو کچھ بھی چاہیں خدا ان کی نظر کر سکتے ہیں ہمارے چرچ کے تھرو، اس منسٹری کے تھرو. خدا آپ کو، آپ کے گرانوں کو ہمیشہ بڑھائے. ہاللیلویا. ربا رسی. خدا تیرا شکر ہو. ایک ایک کو بلیس کر یسوع کے نام میں. آمین. Break every chain. There's an army
every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Praise the Lord. Thank you بیٹا. God bless you. Praise the Lord. یسوع کے قادر نام میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی وائف اور اپنی ورشپ ٹیم کی طرف سے، اپنے چرچ کی طرف سے، اپنی پریئر ٹیم کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. This is all about Jesus. He is the only source of this all glory. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے. میرے ساتھ کتاب مقدس میں آئیے، میتھیو چیپٹر 25. شبر شلالالہ. ہو خدا تیرا شکر. منٹ. خدا تیرا شکر. دعا کرتے ہیں. خدا باپ آسمانی، آج کے اس پیغام کے وسیلے جو تو نے میرے دل میں باتیں رکھی ہیں، تیرے لوگ، تیرے بیٹے بیٹیاں بڑی برکت پائیں، کنوکشن لیں خدا، اور خدا یہ تیری طرف رجوع لانے کا ایک بڑا سبب بنے. تجھے عزت، تجھے سارا جلال دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس عبادت کو ختم کریں، اس سے بہت پہلے ہی تجھے عزت اور جلال دیتے ہیں. سارا جلال تجھے دیتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. یسوع کے نام آمین. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے ساتھ کھولیے میتھیو چیپٹر 25 ورس 31. اور جو ورسز اپلوڈ کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ کوئی ایک ڈیوٹی لے اور ہر ایک ورس ٹھیک ٹائم پہ اپلوڈ پلیز کریں. لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو وہ اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو. کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا اور ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے میرے ہی ساتھ کیا. پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی. یہاں پر راست باز اور ملاؤن دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور شروع میں جو خداوند نے ہم نے 31 ورس میں پڑھا، 32 میں پڑھا کہ سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. تو اوورآل جو ہمارا آج کا ٹائٹل ہے میسج کا، جو خدا نے میرے دل میں رکھا، اگر میں اس کو کوئی ٹائٹل دینا چاہوں فار دا کنوینئنس، تو وہ یہ ہوگا، خدا کی آواز سننا.
خدا کی آواز سننا. لیکن جو اس کی ہول اس کے اندر چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں وہ ہے ڈسٹنکشن کرنا بھیڑوں میں اور بکریوں میں. آمین. تو یہاں پر 32 ورس کے اندر بھیڑیں اور بکریوں کو لکھا ہے چرواہا جیسے جدا کرتا ہے اس طرح سب قومیں اس کے سامنے حاضر ہوں گی اور وہ راست بازوں کو اور ناراستوں کو الگ کرے گا. آگے چلتے ہوئے لکھا ہے تب راست باز اس سے کہیں گے کہ ہم نے یہ کب کیا, اور اس کا مطلب ہوا کہ بھیڑ کو راست باز سے ریپلیس کیا گیا. اس کا مطلب ہے جو ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں وہ ہیں جو بھیڑیں بھی ہیں, اور جو ملاؤن ہیں یہاں پر کرسڈ ہیں جن کو لکھا گیا ہے ملاؤنوں میرے سامنے سے چلے جاؤ, وہ اپنی نیچر میں بکریاں بھی ہیں. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پریٹی ہارڈ ہے ڈسٹنکشن کرنا کہ یہ کوئی گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جب چرواہا چراتا ہے تو اکثر بھیڑیں اور بکریاں اکٹھی پھر رہی ہوتی ہیں. ایک ہی چرواہے کے پاس سم ٹائم بھیڑیں بھی ہوتی ہیں اور بکریاں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ دونوں ملتی جلتی فیملی ہیں, دونوں کی خوراک ملتی جلتی خوراک ہے, دونوں کو ہی چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن دونوں بھیڑیں اور بکریاں اپنی نیچر کے اندر بہت فرق ہیں, اور آج ہم اس نیچر پر غور کرنا چاہتے ہیں, اس فطرت پر غور کرنا چاہتے ہیں اور اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں. میرے عزیزو, یہ ایک بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے دنیا کے لیے, ڈیفائننگ پیریڈ ہے دنیا کے لیے. یہ صرف میں نہیں کہتا, خدا کا شکر ہے اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں ذرا. خدا باپ آسمانی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع کے لیے. میں اپنی اتھارٹیز کے لیے دعا کرتا ہوں, میں اپنے پریزیڈنٹ کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا تو نے کہا حاکموں حکمرانوں کے لیے سب کے لیے دعا کرو, اس لیے خداوند ایز ہی از ان دا آفس, خداوند ہم آفس ہولڈر کے لیے شفا مانگتے ہیں, اس کے لیے, اس کی وائف کے لیے, اور جتنے بھی خداوند ڈگنیٹیز ہیں جو کام کر رہے ہیں, خدا ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے اور ان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں. تجھے عزت اور جلال ملے, تیری بڑائی ہو. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اپنی اتھارٹیز کے لیے جو تو نے ہمارے اوپر رکھی ہیں. خدا تیرا شکر ہو تیرے آرڈینیشنز کے لیے جن کو تو نے مقرر کیا ہے. تجھے جلال ملے, تیرا شکر یسوع کے نام میں, آمین آمین. سر کو اٹھاتے ہیں. میرے عزیزو, یہاں پر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ کس طرح جو چرچ کی شیپ ہے یا چرچ کا جو کام ہے اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ دو طرح کی نیچر کے اندر مکس اپ ہیں. یہاں پر لٹرل شیپ اور گوٹ کی تو بات نہیں ہو رہی, یہ تو خداوند نے ایک اس کی تمثیل دے کر یوز کیا سمجھانے کے لیے. اور ہم نے بہت دفعہ شیپ کا ذکر بائبل مقدس میں پڑھا ہے. پرانے عہد کے اندر بھی خداوند نے اسرائیل کو اپنی بھیڑیں کہا, بار بار بھیڑوں سے خداوند نے اسرائیل کو تشبیہ دی. پھر نئے عہد میں کلیسیا کو بھیڑیں کہا گیا, بار بار بھیڑیں کہا گیا, اور خادموں کو اسپیشلی پیسٹرز کو گلابان کہا گیا کہ وہ گلابانی کرتے ہیں, وہ پاسٹرز ہیں یا وہ شیپرڈز ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ورڈ شیپرڈ یوز ہوا جو شیپ کو ریز کرتے ہیں. لیکن جب ہم شیپ کے ہوتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں میرے عزیزو, تو سم ٹائم ہم اس سٹیج سے نکل جاتے ہیں جس بلاوے کے ساتھ ہم بلائے جاتے ہیں,
اور جو ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھیڑوں سے بدل کر بکریوں میں چلا جاتا ہے. اور کئی دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بنا کیا ہے, ہوا کیا ہے, اور یہ ساتھ ساتھ ریز ہوتے ہیں. اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بڑا کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, کیا آدمی بھیڑ کی بجائے بکری کی نیچر میں جی رہا. میں نہیں جانتا اس کا کیا حل ہے, خدا جانتا ہے, خدا کے پاس یہ حل موجود ہے کیونکہ خدا کا کلام ہے. لیکن بظاہر یہ بہت ناممکن سی بات لگتی ہے کہ کوئی آدمی شفٹ کرے کہ وہ بھیڑ سے بکری بن جائے یا بکری سے بھیڑ بنے, انٹرچینج. کیونکہ یہ تمثیل ہے اور یہ ایک وارننگ ہے, یہ ایک ٹائم ہے, یہ خدا کا کلام ہے, اور خدا ہمیں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے زندگی کا جس پر آج ہم غور کر رہے ہیں. اب سوچتے ہیں کہ کیا کوالٹی ہے بھیڑ کے اندر جو بکری کے اندر, گوٹ کے اندر نہیں ہے. شیپ میں کیا اسپیشل چیز ہے جو گوٹ نہیں کرتی. دا ویری اسپیشل از اے لسننگ. شیپ لسن کرتی اور فالو کرتی ہے. گوٹ سنی انسنی کرتی اور لیڈ کرتی ہے. گوٹ آلویز واکس اہیڈ, شیپ واکس ایٹ دا بیک. اب یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی نیچر کے اندر سننے میں کیسے ہیں اور سننے کا رسپانس کیا دیتے ہیں. That fixes the whole thing. That fixes the whole thing. کیا آپ کے کان کھلے ہوئے ہیں؟ کیا مقدسوں کے کان کھلے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا روحانی سفر سننے اور سنانے پر ہے. سننا اور سنانا, سننا اور سنانا. کوئی سنانے والا نہ ہو واقع نہیں ہوئے گا, اور اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو پھر بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. یسوع مسیح نے کلام سناتے ہوئے شاگردوں نے تو نہیں یوز کیا یہ ورڈ, جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے, جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے, جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. بار 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 یسوع مسیح نے یہ لفظ استعمال کیے. پھر جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں 7 چرچز کا ذکر پڑھتے ہیں اور 7 فرشتوں کو خدا کا پیغام لکھا گیا, اور وہاں پر بھی اس کے لیے جو ورڈ وہاں پر فرشتہ ہے وہ میسنجرز ہیں. میسنجرز کا مطلب ہے جو کلام کو لے اور آگے ڈیلیور کرے. میسنجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیغام کریٹ کرے. نو, ہی از ناٹ ٹو کریٹ اے میسج, ہی از اونلی ٹو ڈیلیور اے میسج. تو خدا نے ڈیلیورر کو, میسج ڈیلیورر کو کلام دیا, اور اس میسج کے اندر پھر لکھا کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے. اور اب میسنجر نے کیا لکھا؟ میسنجر نے ایگزیکٹلی وہ لکھا جو میسنجر کو کہا گیا. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سارے شاگرد جنہوں نے کتاب مقدس لکھی ہے کیسے لکھی ہے؟ They were very good listeners. They were very sensitive to the spirit. روح کہہ کیا رہا ہے اور انہوں نے اس کو ایسے آگے پہنچایا, ایک ایوٹا بھی کم یا زیادہ نہیں کیا. As the spirit led them, as the spirit told them, they did it. They did it. کیوں؟ Because they were very, very alert to listen. کہا کیا جاتا ہے, اور خدا کو سننے والے لوگ چاہیے. خدا کو سننے والے لوگ چاہیے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ Because we don't have a time to listen. نہ listen کرنا ہم کو صرف میسج سے ہی پیچھے نہیں رکھتا. It shifts us from sheep to goat. The real problem is not listening ہے. بعد میں سن لیں گے, پھر کبھی سن لیں گے. No! ایک ٹریجڈی دروازے پہ کھڑی ہے. Spiritual tragedy. The person اپنے کان بند کر لیتا ہے,
मैंने नहीं सुनना. The next moment जो टाइम क्लॉक उसकी लाइफ में स्टार्ट होता है, that is to moving from sheep to goat. The moment he moves from sheep to goat, he is no more saved. वो चर्च का मेंबर हो सकता है, वो चर्च का एल्डर हो सकता है, चर्च का कोई वर्शिप लीडर हो सकता है, चर्च के अहम ओहदे पे हो सकता है, खुदा ना करे वो चर्च का पास्टर हो सकता है, लेकिन खुदा ने कहा आई विल पनिश, आई विल पनिश. क्यों? क्योंकि गोट के लिए एक ही एंड है, द पनिशमेंट. चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो आखिर में हो, उसको मार खानी ही पड़ेगी. और वैसे भी जितने लोग अपनी मर्जी में जीना चाहते हैं, मार खाना यकीनी है. क्यों? क्योंकि जब हम किसी और का मैसेज कैरी करते हैं फिर कोई और उसका रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन अगर हम अपनी मर्जी में चलते हैं, अपनी पसंद की जगह पर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं. तो जब हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पनिशमेंट को क्लेम करती है. इसलिए मत ख्याल करें, खुले कानों से ना सुनना और उसकी आवाज को फॉलो ना करना कोई मामूली सी बात है. यह बहुत मामूली सी बात है सोशली तौर पर, बट इट इज अ वेरी सीरियस थिंग इन स्पिरिचुअल realm. खुदा इसको कंसिडर नहीं कर सकता, खुदा इसको टॉलरेट नहीं कर सकता. खुदा कैसे टॉलरेट कर सकता है? खुदा अपना सिस्टम कैसे रोक सकता है जबकि खुदा आवाज है और उसी ने कान बनाया है. खुदा ने इनके बीच में एक लिंक क्रिएट किया है. खुदा कैसे टॉलरेट कर सकता है कि कोई सुने ना? कैसे पता चलता नहीं सुना? जब हम उसको फॉलो नहीं करते. कुछ एक वर्सेस में आता हूं मैं, मेरे साथ मार्क में आइए. Praise the Lord. Mark chapter 4. Mark chapter 4. Give glory to God. दुआ करते रहेंगे साथ. Hallelujah. Please, I request you. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र. Mark chapter 4. हो खुदावंद तेरा शुक्र. Praise the Lord. मार्क चैप्टर 4 की वर्स 3 में लिखा है, सुनो देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया. और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया. और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बड़ा और फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया. फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले. जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उस 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा. उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया, मगर इनको जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें. ऐसा ना हो कि वो रजूल आएं और मुआफी पाएं. ऐसे इस वर्ष को लग रहा है कि जैसे खुदा चाहता कि ऐसा ना हो. ये रिजल्ट है, ये खुदा की ख्वाहिश नहीं है, ये ऑलरेडी नबूवत हो चुकी है. खुदावंद ने इतना सिंपल किया कि वो देखें, खुदावंद ने ऐसा सिंपल किया कि वो सुने, खुदावंद ने ऐसा सिंपल किया कि वो समझें, लेकिन उन्होंने डिनाई किया, ताकि ऐसा ना हो कि वो रजूल आएं और मुआफी पाएं. फिर उसने उनसे कहा, तुम ये तमसील नहीं समझे, फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है. बोने वाला क्या बोता है जी? कलाम क्या होता है? स्पीच. बोने वाला स्पीच बोता है, बोने वाला वर्ड्स बोता है. याद रखें, खुदा का टूल वर्ड है. खुदा लफ्ज इस्तेमाल करता है. खुदा ने अपने मैनिफेस्टेशन को वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस किया. याद रखें, वर्ड्स आर वेरी सीक्रेट.
वर्ड सुनना, वर्ड बोलना। क्यों? क्योंकि यही सेम चीज खुदा के अपने यूज में रही है और यूज में है। वेरी सेम ग्लास और कप, वेरी सेम थिंग इज यूज्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। टेक केयर, टेक केयर। आगे लिखा है, बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो है जिन्हें जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो बोया गया था उठा ले जाता है। और इस तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते बल्कि चंद रोज आए। फिर जब कलाम के सबब से, सुने हुए के सबब से जुल्म भरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। जब आप सुने हुए कलाम को अमल में लाएंगे तो ठोकर लगेगी, लेकिन जब आप सुने हुए कलाम को यह कहकर इग्नोर करेंगे मैसेज बहुत अच्छा था। अब यह कहना कि मैसेज बहुत अच्छा था, यह बहुत अच्छी बात है। इससे खादम को अप्रिसिएशन मिलती है, इससे आपकी शुक्रगुजारी झलकती है। यहां तक कहना गलत नहीं है, यह कहना वाजिब है। अगर आप जरूरत महसूस करें, आप जरूर कहें, यह अच्छी बात है। टू बी थैंकफुल, टू रिकग्नाइज समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू डिफरेंशिएट समथिंग, कि आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ आई। लेकिन सिर्फ इन अल्फाज तक इसको छोड़ देना इनकम्प्लीट है। और आगे लिखा है, जो झाड़ियों में बोए वो ये हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र, दौलत का फ्रेब, चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। इसका मतलब है कोई और भी कलाम है जो इस कलाम के साथ हमारे दिल में आता है, वो हमारा अपना कलाम है। वो हमारे जिस्म की ख्वाहिशों की बातें जो हमारा ज़हन करता है। और देखा, जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। उसने उनसे कहा, क्या चिराग जलाकर इसलिए लाते हैं या पलंग के नीचे रखा जाए? इसलिए नहीं कि चिरागदान पर रखा जाए, क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और 24वीं आयत, जिसके लिए हमने ये सब कुछ पढ़ा। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार। खबरदार, खबरदार का क्या मतलब है? टेक हीड, तवज्जो दो, अलर्ट हो जाओ। जब आप किसी को कहते हैं खबरदार नेचुरल सेंस में, तो इट मीन्स कि उसको इग्नोर करना एक्सीडेंट होगा। जब आप कहते हैं ना किसी को खबरदार, अपने घर में, अपनी क्लास में, अपने एम्प्लॉय को, किसी को भी जब कहते हैं ना खबरदार, इसका मतलब है कि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, यू विल सफर लॉस। डिटर्मिन कि अब इसके आगे जो हम पढ़ने लगे हैं, उसको इग्नोर करना लॉस प्रोड्यूस करेगा, ट्रेजेडी प्रोड्यूस करेगा। उसको इग्नोर करना। क्या खबरदार? क्या सुनते हो? खबरदार रहो, क्या सुनते हो? हाउ सिंपल जीसस इज, हाउ सिंपल इट इज। खबरदार, क्या सुनते हो? आवाज सुनते हैं, लेकिन क्या वो आवाज किसी मैसेंजर की है, या वो आवाज दुनिया की है, या वो आवाज डेवल की है, या वो आवाज आपके अपने फ्लैश की है? यू शुड बी वेरी मच स्मार्ट इनफ कि खबरदार, क्या सुनते हो? और आगे क्या लिखा है? जिस पैमाना से तुम नापते हो, उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और उसने कहा, खुदा की बात सही ऐसे है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। टेक केयर। खबरदार, क्या सुनते हो? उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। कौन सा बीज डाले? कलाम का बीज डाले। कहां डाले? दिल की जमीन में डाले।
खुदा अपना कलाम कहां बोता है? दिल की जमीन में बोता है। और आगे लिखा है, और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। स्टार्ट कहां से होता है? खबरदार रहो, क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने कलाम सुना था, आपने उसको कैसे सुना था? क्या कलाम सुना था? आपका रिस्पॉन्स क्या था? अगर आपने उस कलाम को रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने नहीं सुना। यह है सुनी अनसुनी करना, और यह बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि यह खुदा का कलाम है। खुदा खादमों को इस्तेमाल करता है। हम सोचते हो खुदा, हम तो समझते थे वो आदमी होते हैं। हाँ, हम एग्जैक्टली आदमी होते हैं, गलतियां भी करते हैं, गलतियों के साथ ही जी रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने कुछ चीजें बाइंडिंग कर दी। मत्ती 10 बाब में आइए, मैथ्यू चैप्टर 10 में। हो प्रेज द लॉर्ड। 25वें पढ़ने लगा हूं। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 25। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानद। जब उन्होंने घर के मालिक को बल्जबूल कहा, तो उसके घिराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? किनको? घिराने के लोगों को। किसके घिराने के लोगों को? उस्ताद के घिराने के लोगों को। उस्ताद के घिराने के लोग कौन है? जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। ये है मेरी मां, ये है मेरे भाई, ये है मेरी बहनें। और 26वें लिखा, पास उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं। खादमों को कहा जा रहा है, रसूलों को कहा जा रहा है, 12 रसूलों को कहा जा रहा है गालबन, और उनको भेजने के लिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। याद रखें मैसेंजर्स, क्या आप जो कुछ उजाले में कह रहे हैं, क्या आपने वो अंधेरे में सुना है? और जो आप कोठों पर मुनादी कर रहे हैं, क्या वो आपने कान में सुना है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये तरतीब बनाई है। मैं अंधेरे में बताऊंगा, मैं कान में बताऊंगा। जो कुछ अंधेरे में बताऊंगा उजाले में बता देना, और जो कुछ मैं तुम्हें कोठे में बताता हूं, कान में कहता हूं, कोठों पर उसकी मुनादी करना। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिर सकती? और नीचे आ जाते हैं। 38 वर्ष में लिखा है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है, किसको कबूल करता है? मुझे कबूल करता है। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो अगर कलाम की कबूलियत ही ना हो, कलाम को कबूल ही ना किया जाए, हो प्रेज द लॉर्ड, तो कैसे लोग तब्दील होंगे? लिखा, जितने इस कलाम को कबूल किया, पहली वाज पर पतरस के, मुझे कोट करना पड़ा उसको। आइए जरा एक्स चैप्टर 2 में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हो प्रेज द लॉर्ड। 36 वर्ष में लिखा है, बस इसराइल का सारा गिराना जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने यह सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, अरे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्स इनाम में पाओगे। इसके लिए कि यह वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। और वर्स 41 कहती है, बस जिन लोगों ने, तमाम ने नहीं, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। कलाम क्या है? स्पीच। खबरदार, क्या सुनते हो? जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जितना अच्छा सुनकर जितना अच्छा रिस्पॉन्स करते हो वैसा ही फल पैदा होगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। द मोमेंट sheep stop listening and moves towards the goat, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाए। Because आप इंटरमिंगल नहीं कर सकते कि this is sheep goat, this is goat sheep. No, there is no any terminology in the Bible sheep goat and goat sheep. मैं जी sheep goat हूं, मैं goat sheep हूं। No, either you are a sheep or a goat, that's it. We cannot mix together. हम बहुत सारी चीजों का मिक्सचर बना सकते हैं लेकिन हम स्पिरिचुअल मिक्सचर नहीं बना सकते। 2000 साल से बड़े लगे हुए हैं, वो बड़े नहीं जो किताब मुकद्दस में हैं, वो जो उनके बाद वाले बड़े आए हैं, इस मिक्सचर को तैयार करने में लगे हुए हैं। 2000 साल से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पाया। आज भी दुल्हन कलीसिया बेदाग बनने के लिए स्ट्राइव कर रही है। हर रोज अपने मालिक के पास आकर अपने आप को पेश करती है। मेरा कोई दाग है तो धोइए, मेरा कोई धब्बा है तो साफ कीजिए, कोई रिंकल है तो रिमूव कीजिए। और लिखा है, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने पतरस को कहा, ऐसी मुनादी हमने पहले नहीं सुनी, इतनी अच्छी डिटेल हमने नहीं सुनी। और रियली ये कहा, लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब इनमें मिल गए। आप सोचें कि क्या ये 3000 लोग अपने घर से अपने कपड़े गीले करने आए थे कि किसी जगह पानी में उतरेंगे और भीग कर वापस आ जाएंगे? क्या ये उस वक्त ईद पेंतिकोस मनाने के लिए, जो ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे, क्या ये मेंटली घर से प्रिपेयर होकर आए थे कि आज इस सूट के अंदर हम गीले हो जाएंगे? बिल्कुल जैसे हबशी खोजा जा रहा था राह में और पानी खड़ा देखकर वो पानी में उतरा। क्या वो जब उसने यसाया नबी का सहीफा खोला वो इस प्लानिंग में था? जब दरोगा पौलुस और सिलास को अपने घर में ले गया कि साहबो हमें बताओ कि हम क्या करें कि हम निजात पाएं, तो क्या वो मेंटली प्रिपेयर होके इसलिए बैठे थे कि अभी हम आधी रात को उठेंगे और जाके पानी का बपतिस्मा लेंगे? बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लिसनिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लिसनिंग। खबरदार रहो, सुनते कैसे हो? आपका नेक्स्ट स्टेप बताता है आपने क्या सुना है। और मेरे अजीजों, इट डिफाइंस शीप, इट डिफाइंस शीप, इट डिफाइंस शीप। राइचियसनेस इज ए प्रोसीजर थ्रू शीप। अगर हम वो रास्तबाजी जो हमें दाने हाथ खड़ा करेगी उसमें जाना चाहते हैं, then we have to adopt a sheep like nature. अब आप कभी सोचते होंगे कि मैं तो चर्च में बहुत हेड हूं, इतने लोग मेरी बात सुनते हैं, इतने लोग मेरे पीछे चलते हैं, मेरी यस है, चेक पर मेरे सिग्नेचर कैश कर देता है पैसा चर्च का। आई एम सो पावरफुल मैन इन द चर्च। और रियली चले आते हैं जरा जकरिया 10 बाब में आइए।
Zechariah chapter 10. Simbara kalara shalamantroso. खुदावंद तेरा शुक्र। couple days back ये बात जो मैं शेयर करने लगा हूं, मेरे उस्ताद भाई ने मेरे साथ शेयर की। दसवें बाब की पहली आयत, पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो, खुदावंद से जो बिजली चमकाता है वो बारिश भेजेगा और मैदान में सबके लिए घास उगाएगा, क्योंकि तरफीम ने बतालत की बातें कही हैं और गैबीनों ने बतालत देखी और झूठे ख्वाब बयान किए। उनकी तसल्ली बेहकीकत है, इसलिए वो भेड़ों की मानद भटक गए। उन्होंने दुख पाया क्योंकि उनका कोई चरवाहा ना था। मेरा गजब चरवाहों पर भड़का और मैं पेशवाओं को सजा दूंगा। अब ये जो लिखा ना, पेशवाओं को सजा दूंगा, मेहरबानी करके आप इंग्लिश के बाइबल में देखें, आपको वहां पेशवा वर्ड नहीं मिलेगा। डियर चेक इट प्लीज। ज़ेकरिया चैप्टर 10 वर्स 3, यानी कि बकरियों की चालाकी देखें कि उन्होंने अपने नाम की जगह पेशवा लिखा है बाइबल में, तर्जमे में। बाइबल में तो नहीं लिखा, तर्जमे में लिखा है। एंड आई हैव चेक्ड इन कपल ट्रांसलेशंस इवन। लिखा है, माइन एंगर वॉज किंडर्ड अगेंस्ट द शेपर्ड्स एंड आई पनिश्ड द गोट्स। क्यों? चरवाहों के साथ गोट्स को क्यों पनिश किया गया? खुदावंद ने कहा मैं सजा दूंगा, इसलिए कि बकरियां भी शेपर्ड की तरह लीड कर रही हैं, क्योंकि बकरी को हमेशा लीड करने का शौक होता है कि वो आगे चले। और शेपर्ड्स ने अपना बोझ उतार के उनके कंधों पर डाल दिया कि तुम ही लीड करो, तुम्हें शौक भी है, तुम सही भी लगती हो या लगते हो, चलो जी लगती हो, मतलब मैंने गोट के सेंस में कहा, तुम्हें शौक भी है, तुम कर भी सकते हो, तुम्हारे पास टैलेंट भी है, तुम ही करो, सही है। खुदा ने क्या कहा? आई विल चेक दोज शेपर्ड्स, जिन्होंने मेरी भेड़ों की खबर नहीं ली, एंड आई विल चेक दोज गोट्स ऑल्सो। चरवाहों के साथ इट्स ए डीप डेंजर कि आप खुदावंद के फ्लॉक को लीड कर रहे हों और आपका मैसेंजर से राबता ना हो, आपका मैसेज से राबता ना हो, आपके पास कोई कलाम ना हो। कभी भी, लिसन टू मी केयरफुली, कभी भी कुछ ना कहें ना करें जब तक आपने वो सुना ना हो करने के लिए। अगर आपके पास वो करने की इंस्ट्रक्शन नहीं है, यू आर नॉट शीप। हर अच्छा काम करना जरूरी नहीं है। नो, दिस इज नॉट विल ऑफ गॉड। द गुड पीपल आर रिजेक्टिंग गॉड। गुड पीपल इन द चर्च आर फॉलोइंग इनिक्विटी, दे आर डूइंग देयर ओन विल। अच्छे लोग, जिम्मेदार लोग, दायित्व देने वाले लोग, वक्त पर चर्च आने वाले लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, बाज औकात, हमेशा नहीं, सब नहीं, अपनी मर्जी जीते हैं। जो उनके मन में आता है वो करते हैं और उनकी बात को कोई टाल भी नहीं सकता, बिकॉज दे आर नॉट शीप, दे आर गोट। दे विल नेवर लिसन। द मोमेंट आप उनको करेक्ट करेंगे, दे विल रेजिस्ट यू। ये छोटा वर्ड मैंने बोला है, रेजिस्ट, वो इससे बढ़कर करेंगे। आप कभी गोट को डील करके देखें। मेरे अजीजों, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू टुडे। हम कई दफा इन चीजों को बड़ा मामूली लेते हैं। और नहीं भाई नहीं, मेरी बहन, मेरी बेटी, दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट। अगर हमने अपने आप को ना देखा, लॉस उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गोट वॉज इन ए डिसेप्शन टू बी ट्रीटेड एज अ शीप। क्योंकि उन्होंने कहा कब तू हमारे पास आया तो हमने तेरे साथ नहीं किया। उन्होंने कहा जब तुमने इन छोटों ही को के साथ ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। तुम्हें इन छोटों ही की सुननी थी। शागिर्दों ने एक दफा कहा, हाँ मैं बड़ा कौन है? अक्सर फोन में बहस होती थी। यीशु मसीह ने एक बच्चे को बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। मेरे, दिस इज माई प्लानिंग, मेरे नाम पर। इसका मतलब है जो कोई बड़ा होना चाहे
छोटा बने। लेकिन मेरे अजीजों, हम सुनते कैसे हैं? लास्ट पे ये जॉन चैप्टर 10 में हो, जॉन चैप्टर 10। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं और आई विल ट्राई टू बी द एंड पॉइंट हियर। हो रबाका शेलमांद्रोसो, हालेलुया हालेलुया। हो रबाका शेलमांद्रोसो, खुदावन तू मुझ पर, मेरे लोगों पर रहम कर। हालेलुया हालेलुया। हमारे कान खोल, तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हमसे बोल, हमसे बात कर खुदा, मेरे लोगों से बात कर। हालेलुया। मेरी कलीसिया से, मेरी बहनों बेटियों से बात कर खुदा। हालेलुया। तूने कहा तुम मेरे कलाम में कुछ ना बढ़ाना, ना तुम मेरे कलाम से कुछ घटाना। खुदा मैं कमजोर आदमी हूं खुदा, तेरा रूह मुझे गाइड करे, लीड करे जहां तक तू मुझे लेके जाता है। खुदा तू अपना रहम जारी कर मेरे लिए। हो थैंक यू जीसस। मैं तुमसे सच कहता हूं, जॉन चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा है, जो कि दरवाजा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता वो भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए कि दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर ले जाता है। तो प्रोसेस देखे क्या है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। हो प्रेज द लॉर्ड। अब आगे आ जाते हैं, शॉर्ट करने के लिए आगे आ जाता हूं। ये आप पूरा चैप्टर पढ़िए। 14वीं आयत पढ़ लेता हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मुझे जानती हैं। As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I'm sorry, ऊपर क्या पढ़ता हूं। I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं है। मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो क्या करेंगी आके, और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। अब की भेड़ें भी आवाज ही सुनती हैं, आने वाली भेड़ें भी आवाज ही सुनेंगी। कैसे पता चलेगा? जो डायरेक्शन मिलेगी वो चलती चलती पीछे आती जाएंगी। लेकिन याद रखें, ज़करिया की किताब के अंदर 10वें बाब के अंदर वर्स 3 के अंदर जो सिचुएशन है, दैट्स रियली अलार्मिंग। आपको पता है शैतान भी भेड़ के रूप में आता है, बकरी के रूप में नहीं आता, क्योंकि उसको पता है खुदा भेड़ को यूज करता है और डिसीव करने के लिए उसने भेड़ को यूज किया। लिखा है वो हैं तो भेड़ें, नजर तो भेड़े आती हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो तुम्हारे पास भेड़ों के रूप में आते हैं लेकिन हैं बातन में फाड़ने वाले भेड़िए। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो आवाज नहीं होगी जो मैंने बताई है, क्योंकि वो अपनी मर्जी आपको सिखाएंगे, वो अच्छे काम आपको बताएंगे, वो अच्छे तरीके आपको बताएंगे, लेकिन कलाम नहीं बताएंगे। मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए ये क्वेश्चन मार्क है। हाउ डू वी लिसन गॉड? हम उसके कलाम का रिस्पॉन्स क्या करते हैं? लिखा है अगर तुम उसकी आवाज सुनो
اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. جب کبھی بھی آپ کو خدا آواز دے, دیٹ از دا سیم از دا ٹائم کہ آپ اس کلام کو قبول کر لیں. یہی قبولیت کا وقت ہے. آج ہی نجات کا دن ہے. کبھی کلام سن کر اس کو اگلی دفعہ پہ نہ ڈالیں. اگر وہ کلام ابھی کے لیے ہے اس کو ابھی کریں. پترس نے جیسے کہا پس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. انہوں نے اسی وقت کلام قبول کیا اور بپتسمہ لیا اور 3000 ان میں مل گئے. That gave the birth to the first church. Best responders. First responders. اگر آپ اچھے رسپونڈرز نہیں ہیں, you cannot be the sheep. اور یہ ٹریجڈی بنے گا چاہے ہم چرچ کے کتنے آنےسٹ ممبر ہیں. چرچ ممبرشپ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹو بی اے شیپ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیپ چرچ کی ممبر نہیں ہوتی. شیپ از آلسو اے ممبر, ویری پرومیننٹ ممبر. ہو سکتا بہت پرومیننٹ نہ ہو پائے, اس کا نام کبھی پلپٹ پہ نہ لیا جا سکے, کبھی ریکگنیشن نہ ان کو ملے, کبھی کوئی میڈل نہ ان کو ملے. اٹس اوکے, بٹ اسٹل وہ خدا کی آواز سن کر فالو کرتے ہیں اور وہ اپنے چرواہے کے پیچھے چلتے ہیں. خدا نے خادموں کو مقرر کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے خادم کے پاس خدا کی آواز ہے, اگر اس کے پاس خدا کا پیغام ہے, فالو اٹ, لسن اٹ. کیونکہ خداوند نے کہا جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے, اور جو مجھے قبول کرتا ہے میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. فلپین چیپٹر 4 ورس 9 میں آتے ہیں. فلپینز چیپٹر 4 ورس 9. پال کہتے ہیں, میں 8 پڑھنا چاہتا لیکن میں 9 ہی صرف پڑھوں گا تاکہ اینڈ کروں. جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی, سی دا ٹیچر, جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی, ان پر عمل کیا کرو. کون کون سی باتیں پال کہتے ہیں؟ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی, حاصل کی, سنی اور مجھ میں دیکھی, ان پر عمل کیا کرو تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. اس کا مطلب ہے روحانی ہوتے ہوئے اگر ہم یہ نہ بھی کہہ سکے کہ میں اپنا استاد خود ہی ہوں, کوئی بڑی بات نہیں. یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی استاد نہیں, آپ خود ہی اپنے استاد ہیں. نو, if you got a خود nice man, پال کہتے ہیں میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں, یعنی کہ الہام سیکھا ہے. اب میں تو اس الہام کا پابند ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں تم نے مجھ میں دیکھی ہیں, میں تو پال کی بات کر رہا ہوں. پال فلپینز کو کہہ رہے ہیں ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے نا چلنا, پھر مجھے دیکھ لو. میں نے کوئی اگزامپل سیٹ کی ہے. اور کہتا کیا ہے, ان پر عمل کیا کرو تو کیا ہوگا, میں تمہیں شاباش دوں گا. لیکن تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. باتیں تو تم کن کی فالو کر رہے ہو؟ پال کی. کیوں؟ کیونکہ پال مسیح کی باتیں فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور چند منٹ کے لیے خیال کریں اپنے رسپانس. آلویز میک اے ہیبٹ ٹو ڈو what you listen. To do what you listen. Listen means what you read. کہیں پڑھی ہے, اور جو پڑھی تھی وہ authentic source تھا, unauthentic نہیں. Don't convey unauthentic information next. How? We are supposed to be a messenger. ہمیں خدا اپنا منہ بنانا چاہتا ہے. خدا ہمیں اپنا ماؤتھ پیس بنانا چاہتا ہے. کب؟ جب ہم لسنر بنیں گے. لسنر, سننے والے, فالو کرنے والے.
खुदावंद आपको शीप की तरह ट्रीट करेगा। फिर आप कह सकेंगे खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे साथ तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हो प्रेज द लॉर्ड। तूने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। इफ यू एंड मी आर शीप लाइक पीपल, आज है मौका। अगर कभी आपने जिंदगी के अंदर खुदा की आवाज सुनने का तजुर्बा नहीं किया, इट इज स्टार्टिंग राइट नाउ। ये समय है, ये वो वक्त है कि हम सुनना शुरू करें, ताकि हमें बोलना आए, ताकि हमें फैसला करना आए, ताकि हमें चलना आए। प्रोवर्ब्स के अंदर लिखा है एक शख्स के बारे में, उसने कहा ना मैंने उस्तादों की बात मानी, ना अपने बड़ों का कहा माना, इसलिए कहता है मैं बर्बाद हुआ। इसलिए उसका अंजाम भयानक है। क्या आप किसी को सुनते हैं? किसी को? पास्टर एरिक, किसी को सुनते हो? किसी की सुनते हो? अगर सुनते हो तो क्या मानते भी हो? अगर मानते नहीं फिर नहीं सुनते। अच्छी बातें, खुदा का कलाम तो माना जाता है, अगर माना ना जाए समझो सुना नहीं गया। हो जब दिल में आके आप कबूल करेंगे, इस कलाम की कुदरत देखें। जमीन आपसे आप फल लाती है। हो प्रेज द लॉर्ड। पत्तियों में तैयार दाने, खुदावंद ने निजाम ऐसा बनाया है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदा का कलाम जबरदस्त है। सिर्फ आप कलाम पर ईमान रखें, कलाम को दिल में रखें, देखें ये कैसे बढ़ेगा आपकी जिंदगी में और आपको फलदार कर देगा। इस कलाम को अपने कानों से जुदा न होने दें, क्योंकि कलाम में लिखा है, दाऊद कहते हैं खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना। फिर लिखा है जब तू चलेगा तेरे कान पीछे से ये आवाज सुनेंगे, राह यही है इसी पर चल। ओह प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप तेरा शुक्र हो तेरी शिफा बख्श कुदरत के लिए। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, तुझे इज्जत और जलाल मिले, तुझे इज्जत और जलाल मिले। सारी बड़ाई तेरे नाम की हो। खुदा मुझे और मेरे एक एक बेटे बेटी को, मेरे साथी को, मेरे बेटों को, मेरे खानदान को, मेरे बच्चों को, मेरी कलीसिया को, मेरे प्यारों को, मेरे रूहानी बच्चों को खुदा शीप जैसे कान दे। हमें तेरे पीछे चलना आए, हमें तेरी आवाज सुनना आए, हमें तेरी आवाज पहचानना आए, ताकि खुदा हम अल्टीमेट गोल में जीत जाएं और रास्तबाजों के साथ अजर पाएं। खुदा एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक गिराने को बरकत दे। सारी इज्जत, सारा जलाल तुझे मिले। आज की इस इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं, बड़ी आजिज़ी से, बड़ी फरोतनी से। थैंक यू जीसस टू बी विद अस। खुदावंद आगे भी हमारी रहनुमाई करना, तुझे जलाल मिले। जिन्होंने सुना है और कबूल कर लिया है उनको बड़ी बरकत दे। खुदा उनके पास सोर्स दे, जिनके पास सुनाने वाले का सोर्स नहीं, खुदा सुनने वालों को सोर्स दे कि उनके पास कोई सुनाने वाला हो, और जिसके पास सुनने वाले नहीं, खुदावंद उसे सुनने वाले मुहैया कर। जिनको तूने सालों में रेज किया है दुआ और रोजे के अंदर, जिनको कलाम की स्टडी के अंदर तूने सालों में तैयार किया है, उनको अपने खेत में इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सीरी बाला सलाम। एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करते हैं। इस कलाम को, खूबसूरत कलाम को जो खुदा की पर्दा के थ्रू खुदा ने आज हमसे बात की है कि हम किसी को सुने, किसी को अपनी अथॉरिटी मांगें और उस अथॉरिटी को चेक करें कि वो क्या खुदा के
ورڈ کے ساتھ الائنڈ ہے. Yes, yes, Hallelujah, yes, Jesus. that's right. Hallelujah, ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، یوں روح کو آسمان. بائبل میں لکھا ہے کہ تم انہیں ان کے پھلوں کی طرف سے جانو گے. تو ان کے پھلوں کو ہمیشہ چیک کریں، ہمیں ہمیشہ چیک کریں، مجھے چیک کریں کہ میں خداوند کے ورڈ کے ساتھ الائنڈ ہوں. اگر نہیں تو یہ رہا آپ کی نجات، آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا، تعلیموں کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن آپ اس بائبل کو اپنا لیڈر سمجھیں اور ہر چیز اس کے ساتھ الائن کریں. ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس. تیرا شکر کرتے ہیں خدا اس کلام کے لیے جو خدا، ہاللیلویا جیسس. او خدا اس فلٹر کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے خدا، جس کے تھرو خدا ہاللیلویا ہر چیز چھانی جاتی ہے خدا. او ہاللیلویا جیسس. میں تیری اوبیڈینس کو اپنے اوپر لیتا ہوں خدا، او تاکہ میری روح تیری روح کے ساتھ الائنڈ ہو خدا. ہاللیلویا جیسس. میں اپنے لیڈرز کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے پاسٹرز کے لیے دعا کرتا ہوں خدا، جو میرے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں خدا. ہاللیلویا کہ ہمیشہ میں سبمٹڈ رہوں خدا. ہاللیلویا اور وہ تیرے اندر سبمٹڈ رہیں. میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں. آمین. تھینک یو میرے عزیزوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمیں دعا میں رکھا کریں، پاسٹر جی کو دعا میں رکھا کریں تاکہ ہم خدا ان کو ریچ کر سکیں، اس کے پاس اس کے ساتھ انکاؤنٹرز کر سکیں. اور گاڈ بلیس یو آل.